السلام عليكم. كيف ما عودناكم دائما ان شاء الله كنديروا الدرس ومن بعد كنديروا التمارين ديال لو كاي داكتيفيتي. الوغ لورتوغراف توجور عندي اي. الوغ هاد لو اي سي لو مو انفاريابل وكنقدروا نغومبلاسيوها بوي ملي كيكونوا عندنا جوج ديال الحاجات. داكوغ عندنا او اس تي اللي هي اي سي لو فيرب être conjugué à la troisième personne du singulier. Alors هذا لو رابيل. Et verbe être à la troisième personne du singulier au présent, il peut être remplacé par été. Quand on remplacer ou été. Alors exemple, Karima est fatiguée, Karima était fatiguée. On dit est mot invariable qui ne peut pas être remplacé par été. Alors quand remplacer ou puis. Karima et Fakir se promènent dans le jardin. Alors ندوزو ان شاء الله مباشرة للتمارين ديالنا. Alors التمرين الأول عندي souligne les mots reliés par et. غادي نسطروا على الكلمات اللي مربوطين اللي ربطناهم ب et. Alors il lit des contes et des albums. Alors عندي الكلمات اللي ربط هي des albums ou des contes. Lamia et son frère sont partis en vacances. Alors عندي le et ها هي شنو ربطنا بها son frère و Lamia. Casablanca et Marrakech sont deux grandes villes. Alors عندي هنا لو اي اللي ربطنا بها اشنو ربطنا مراكش مع كازابلانكا. Alors notre école est vaste et propre. ها هو اي. Alors عندي propre وعندي vaste. Le papa de Nassera est malade. Alors هنايا ما عنديش déjà استعملت le verbe être ما استعملناش ما خدمناش لو مو دو invariable. D'accord. Alors ندوزو للتمرين ان شاء الله الثاني. Complète numéro 2. Complète avec est اللي هي le verbe être ou est. Alors la route est sinueuse et étroite. D'accord. هنا عندي le mot invariable وهنا le verbe être. Une voiture rouge ou blanche. عندي جوج الحوايج rouge et blanche كنربطهم ب est. Alors est passé هنا عندي le verbe est passé sous le pont. Notre maîtresse est absente lundi عندي lundi و mardi. Alors كندير هنا كنربطهم بهذيك est. Le sac de Karima est rempli de cahiers عندي cahiers ou livres. Alors كنربطوهم بهاد est rempli de cahiers et de livres. Alors غندوزو ان شاء الله التمرين الثالث. Réécris ces phrases en mettant les sujets au singulier. عندي des phrases هنايا غنحولوهم لو singulier. عندي les filles sont sous le pommier. Alors غنديرو la fille ما تنساوش تحيدوا لو اس et sous le pommier. Ils sont là depuis hier. Alors il est là depuis hier. Les poussins sont encore jeunes. Alors le poussin est encore jeune. Jeune. Les sapeurs-pompiers sont dans la caserne et sont en service. Alors le sapeur-pompier, pardon, voilà, acheté. Alors je répète. Alors on dit le sapeur, كنحيد le s, le sapeur-pompier, كنحيد le s et dans la caserne. Et dans la caserne. Il est en service. Service راه ما غاديش تغير. Alors il est en service. Très bien. Alors هنا غندوزو التمرين الرابع ان شاء الله. غنشوف par le mot qui ne convient pas. Salim est absent car il est malade. Salim est absent. Alors عندي هنايا
Salim est absent car il est malade. Barre le mot qui ne convient pas. Alors غنشطبوا على الكلمة اللي غير مناسبة. Alors Salim est absent car il est malade. هنا محتاجين le verbe être فيهم بجوج. Alors il est parti sans rien dire. Il est parti sans rien dire. محتاجين le verbe être. Alors l'écolier est très content car il est le premier de la classe. Le feu est rouge pour les voitures. Il est interdit de passer. Très bien. Alors, هنا كنلاحظوا استعملنا غير l'auxiliaire, le verbe être ou l'auxiliaire être. Un deuxième, l'avant-dernière question, numéro 5. Réécris ces phrases en remplaçant le mot souligné par été. En remplaçant les mots. Réécris ces phrases en remplaçant le mot souligné par été. Très bien. Alors, il était jeune, et belle. D'accord. Alors, je compte quand remplacer ou été. Achons quand remplacer ou été. Quand remplacer est. Ça veut dire le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier. هاد été كتبقى هكاك ما غاديش نرمبلاسيوها بوالو. Alors, mon cousin est gentil et serviable. Alors, mon cousin était gentil et serviable. Point. Alors, le gendarme est parti. Le gendarme était parti. Alors, la voiture était lavée. Alors, était lavée et garée sous l'arbre. La voiture était lavée et garée sous l'arbre. Très bien. Alors بقى لينا غير السؤال الاخير ان شاء الله. écrit نفس السؤال تقريبا اللي جاوبنا عليه في المانيول ديال ليليف. écrit deux phrases en utilisant et ou et en même temps. Alors غادي ناخذ la première phrase. Il est interdit de jouer. Alors de jouer et de crier dans les couloirs. Point. La deuxième phrase, il est trop tard pour les pleurs et les regrets. Alors, on dit une autre phrase. Julie est l'ami de Claire et de Marie. Très bien. Alors نتمنى ان شاء الله نكون وصلت لكم المعلومه او لا وصلت لكم ولو القليل ان شاء الله من الدرس، وكنقول لكم بالتوفيق ان شاء الله، ونحن على ابواب امتحانات. الوغ كنتمنى ان شاء الله تبداو في المراجعه او لا تكونوا ديجا بديتو دابا غير المراجعه الاخيره ان شاء الله، وكنتمنى التوفيق ايضا لجميع الوليدات بدون استثناء ان شاء الله. ويسفي فقط واحد شويه ديال التركيز، واحد شويه ديال ضبط المسائل ديالنا، وكنتمنى ايضا حظ سعيد الاباء والامهات ايضا اللي كيتعبوا مع الوليدات ديالهم. مي الحمد لله فوقاش ما كيكون التعب راه كتكون النتيجه في المستوى، حيت دائما كيكون اختلاف بين التلامذ هكا سورتو اللي عندهم واحد الاهتمام في الدار وواحد المتابعه، الوغ كتكون النتيجه واضحه.
وكنتمنى التوفيق، نعاود نكررها، كنتمنى التوفيق للجميع، وما تنساوش تدعمونا إن شاء الله بواحد لايك، وتشتركوا إلا مازال ما اشتركتوش عندنا. هذا نوع من التشجيع لينا باش نستمروا معكم إن شاء الله بإذن الله.